don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead, yeah. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. Bet you didn't think that I'd come back to life. Higher, faster, everlasting. Bet you didn't think that I'd come back to life. Higher, faster, never crash. Bet you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Bet you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Bet you didn't think that I'd come back to life. I do this with conviction, I write truths and never fiction. My disease is what you fed. I can't stop but my ambition, like a missile on a mission. I'm a force that you will dread. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. Bet you didn't think that I'd come back to life. Bet you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Bet you didn't think that I'd come back to life. Bet you thought that I was dead, but I'm not dead, I'm not dead. Bet you thought that I was dead, but I'm not dead, I'm not dead. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everybody. Today is Tuesday, 21st of September 2021. Okay, hari ini ialah hari Selasa, 21 September 2021. Apa khabar semua anak murid saya? Assalamualaikum sekali lagi, all of you. Hopefully that all of you are in a peak of health. Okay. Saya harap awak semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat anda, insya-Allah, amin ya. Okey, jadi how is your school holiday? Okay, I believe that our school holiday is as usual, we are staying at home. Okay, stay at home, hanya tak keluar ke mana-mana lah ya, walaupun cuti sekolah ya. And then hopefully also during the school holiday you have done a few homework yourself, okay, untuk mengulang kaji mata pelajaran yang mungkin ada yang ketinggalan dan sebagainya, juga untuk menghantar kerja-kerja yang telah cikgu assignkan untuk awak. Okay, so so this week we are going to start with our PDPR for our 31st week, minggu yang ke-31. Okay, jadi hopefully that all of you are ready. Okay, semuanya bersedia okay, untuk PDPR. Okay, dan minggu ni sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan yang masih lagi sama, Datuk Razif Jidin sebagai Menteri Pendidikan kita, yang mana sekarang ini Selangor berada dalam fasa yang kedua, telah berada dalam fasa yang kedua. Alhamdulillah also we have seen a trend for our COVID cases is going down. Okay, kita tengok trend kes COVID Malaysia telah menurun dan semalam telah menurun hingga 13,000 kes ya. Dan Selangor alhamdulillah tidak lagi menjadi negeri yang paling ramai yang positif COVID. Semalam kita berada di tempat yang ketiga dengan kira-kira 13,600 kes macam itulah ya. So hopefully we will go to phase 3 as soon as possible. Kita akan ke fasa yang ketiga ya, tak lama lagi ya. Untuk makluman awak juga, sekolah akan dibuka untuk PPKI pada 3 Oktober ini ya, PPKI dan juga mungkin pra ya, mungkin pra sekolah ya.
Jadi itu berita yang gembira lah, sebab itulah seletak gambar sekolah dekat belakang. Jadi kerinduan kepada suasana pembelajaran di sekolah tu. Dan sebagaimana awak tahu juga, penggal sekolah kita ni akan dilanjutkan sehingga bulan yang ketiga. Bulan 3 tahun depan, tahun 2022. Maknanya biasanya awak habis tamat persekolahan pada bulan November tahun ini. Maknanya awak akan berada di sekolah ini sehingga penggal ini sehingga bulan Mac 2022. Ya. Maknanya harapan untuk berada di kelas tu masih lagi tinggi lah harapannya, ya. Jadi awak akan jumpa cikgu lah, mungkin bukan 3 Oktober tetapi insyaAllah tak lama lagi. Okay, so hopefully that this PDPR still carry on. Okay, yang PDPR masih lagi langsung sehinggalah sekolah kali umum. Nanti bila dah beritahu kali umum macam mana pelaksanaannya, kita akan bincang sekali lagi, ya. Okay, so let's go to our lesson today. As usual, we are going to start our lesson today. Okay, please prepare your textbook, ya. Okay. Okay, untuk for my year 6 pupils, untuk murid-murid tahun 6 masih lagi kita dalam bab how the tiger got its stripes, macam mana harimau dapat belangnya. Dan minggu lepas kita dah minggu sebelum cuti sekolah kita dah 2 lesson, dan seharap awak dah pun faham apakah ceritanya, bagaimana harimau ini dapat belang dia, sebagaimana yang kita buat ringkasan sedikit. Okey, misalkan seekor harimau yang sombong, yang mana dia rasa dia dah lah yang paling cantik, sebab dia ada golden coat yang kulit yang warna keemasan, jadi dia sombong lah, dan dia pelik melihat seekor kerbau yang bekerja keras untuk manusia, sedangkan manusia itu tak kuat pun. Dia kata manusia itu lemah, dan dia pun tanya kepada kerbau, kenapa kau diikut sangat kehendak tuan kau tu? Kerbau cakap yang tuan dia ada kebijaksanaan, wisdom, ada manusia dia ada kebijaksanaan, dari kebijaksanaan manusia itulah dia dapat mengawal kita, kata kerbau, maknanya jadi kawal. He is a very smart being, dia seorang manusia yang sangat pintar, sangat cerdik, lalu harimau pun rasa dia nak kebijaksanaan tu, dia nak kepintaran tu daripada manusia. Dan satu hari dia telah menahan manusia tengah jalan, dan dia minta, bagi aku kecerdikan, kebijaksanaan kamu, berikan aku kebijaksanaan kamu, atau aku bunuh kamu. Tetapi manusia itu ternyatanya cerdik, dia cakap yang kebijaksanaannya dah tertinggal kat rumah, jadi dia nak ambil ke rumah. Tiger tu cakap, okey, pergilah kau ambil, tapi aku tak boleh tinggal kau dengan kambing-kambing aku. Dia kata, nanti kau makanlah kambing-kambing aku, you will eat my goods, sebab dia bawa kambingnya bersama. Jadi boleh tak aku ikat? Kalau dalam video tu mula-mula jika ekor, lepas ikat ekor je ikat tangan, lepas ikat tangan je ikat habis badan, akhirnya terpedayalah slyly, saya cakap lah cakapnya. Jadi akhirnya percayanya harimau itu terpedaya oleh kebijaksanaan manusia, maka terikatlah dia dekat pokok, mula-mula dia pun ingatkan tak datang-datang, kenapa? Rupanya dia pun dah kena tipu dan dia meronta-ronta nak melepaskan diri, jadi semasa dia meronta-ronta tu, tali yang diikat oleh manusia tu telah
bergerak-gerak di badan dia, lalu menghasilkan belang-belang yang kelihatan ya. Marahlah harimau tu. Dah tahulah dia telah ditipu oleh manusia ya. Dah tipu, pergi nak minum dekat air, sekali tengok badan semua dah habis dah, semua dah berbelang. Dia malu yang binatang-binatang lain mentertawakan harimau sebab badan ni yang berbelang-belang itu. Jadi kerana terlalu malu, mereka juga malu sebab telah ditipu oleh manusia. The tiger then ran away, lari dan menyembunyikan dirinya jauh ke dalam hutan. Jadi sebab itulah sekarang harimau cuma berada di dalam hutan sahaja ya. Awak pernah tengok harimau dekat zoo negara? Ya, cuti sekolah itu yalah, tapi yalah COVID ni memanglah kita tak boleh lagi ya. InsyaAllah dia dah dibuka lagi, bolehlah melawat zoo negara ya. Tapi kita ada video zoo negara boleh kita tengok video zoo negara? Alright, let's go. Okey, jadi ini dia bagi kita tengok harimau ni in the family of cats keluarga kucing keluarga kucing. Terbayi. Oh, look at the look at the claws, the paws, okay. With their signature orange fur and black stripes, tigers have become icons of beauty, power, and the importance of conservation. Tigers have evolved into 6 subspecies. The tiger's tale of evolution can be traced back to about 2 million years ago, when the earliest known tiger ancestor left Africa and ventured. Ya, dah terbagi pada 6 spesies tiger itu berasal daripada Afrika 200 million years ago. Okay, 200 million years ago. Into Asia. Over time, the big cat split into 9 subspecies. Okay, daripada tu telah 9 subspecies daripada tu. Okay, 9 ni ada South China tiger, Malayan tiger, Malayan ni Malaysia, Indo-Chinese tiger, Siberian, Bengal, Sumatran, Caspian tiger, Javan tiger, and Bali tiger. Ada 9. Sekarang ni 3 dah pupus, left only 6 left. Subspecies, with 6 still alive today. Tinggal 6 je yang masih hidup sekarang. South China, Malayan, nampak dia lebih kurang sama je, tapi dari segi penempatan, daripada segi penempatan Malayan tiger dikenali sebagai Panthera tigris jacksoni, Panthera tigris amoyensis, Panthera tigris corbeti, Panthera tigris atlaica, Panthera tigris tigris, Panthera tigris sumatra, Panthera. Day. The most numerous subspecies is the Bengal tiger, accounting for approximately 50% of the tiger population worldwide. 50%. Ini paling banyak. Tigers are the world's largest cats. On average, the big cats weigh about 450 pounds, but the largest is the Siberian tiger subspecies, measuring up to 13 feet long and weighing up to 660 pounds. This extra weight is primarily because of large, powerful muscles. Unlike lions, the second largest of the big cats, tigers have more muscle mass and are therefore heavier. Jadi antara tigers have webbed toes. Antara
harimau dengan singa, harimau lebih besar. Harimau is the biggest cat, the biggest cat. Often living near bodies of water, tigers have adapted for a semi-aquatic lifestyle. They appear to enjoy being in the water, unlike most cats, and are excellent swimmers, using their powerful muscles to propel their bodies in the water. They've also evolved to have webbing between their toes. The webbing allows the big cats to push around a greater volume of water with each stroke of their paws. White tigers are a type of Bengal tiger. The classic black and orange coloration of most tigers is caused by the pigments eumelanin, which turns fur black, and pheomelanin, which turns fur orange. Okey, jadi di sini awak dapat nampak lah. Mana black fur tu, eumelanin, memang memang dia punya kulit tu berwarna hitam. Yang pheomelanin itu orange fur. Okey. The production of pheomelanin is triggered by the gene SLC45A2. White tigers carry a mutated version of this gene, which prevents them from producing orange pigmentation. Fewer than 4,000 tigers remain in the wild. 4,000 je yang hidup At the turn liar. of the 20th century, approximately 100,000 tigers roamed the wild, living as far 100,000. west as Turkey Tahun and as far 1900 north ada as Russia. 100,000. But due to deforestation, human development, and poaching, their range severely decreased, and within 100 years, the world's tiger population declined by about 96%. 3,800 sahaja tinggal. Over the past few decades, programs have been put in place to protect tigers and their habitats. With the help of the global community, tiger populations may slowly rebound. Okey, jadi dalam video tadi awak telah saksikan sendiri bagaimana kepupusan harimau ni ya. Pupusnya harimau daripada tahun 1900 sehingga tahun 2000, 100 tahun 96% telah hilang ya. Tinggal berapa ribu saja lagi tadi ya. Okey, jadi banyak program-program yang telah dibuat untuk memelihara harimau ni ya, untuk mengelakkan dia daripada terus pupus ya. Okey, jadi untuk hari ini punya pelajaran lesson ini, okey, kita akan buat dua jenis latihan je lah. Okey, yang mana latihan ini saya akan letakkan dalam Google Form nanti ya, yang mana awak kena letakkan nombor ya. Sequence the sentences in the correct order. Maknanya susun ayat-ayat ini dalam susunan yang betul. Okay. The man went home with his animals. Orang lelaki itu pulang ke rumah dengan haiwan dia. One day the tiger saw a buffalo working for a man. Pada satu hari harimau nampak seekor kerbau bekerja untuk manusia. Ayat yang ketiga, the buffalo and the other animals laugh. Kerbau dan juga haiwan lain gelak. Ayat yang keempat tu, I want the man's wisdom. Saya nak kebijaksanaan lelaki itu. Okay. Ayat yang kelima, the man was afraid the tiger would eat his goods. The man takut harimau itu akan makan kambing-kambingnya. So he tied the tiger to a tree. Jadi dia pun ikat harimau itu pada pokok. Finally the tiger hid in the jungle. Akhirnya harimau itu menyembunyikan diri di dalam hutan. The tiger broke free from the tree. Harimau itu melepaskan diri daripada pokok, berjaya. It saw its reflection. Dia nampak dia punya bayang-bayang dia di dalam air ya. Jadi ada 9 ayat semua ya, ada 9 ayat semua. Okey. Jadi awak di hujungnya nanti awak letak nombor 1, nombor 2 atau sampai nombor 9 lah. Ya. Yang mana yang pertama? Biasanya yang pertama dia akan bermula dengan one day. Itu hint sebagi ya. Itu ayat yang pertama. Dan ayat yang terakhir mestilah bermula dengan finally, akhirnya. Okey.
Jadi senanglah awak jawab lepas ni. Jawab tahu, jangan tak jawab. And then, okay, yang ni masih lagi soalan-soalan dalam bentuk objektif. Where did the tiger see the buffalo? Di mana yang dia nampak buffalo tu? What did the tiger wish for? Apa yang diminta oleh harimau tu? Which of the following statement is false? Yang mana satu salah? Okay. Number 4, the tiger screamed when it saw it refreshing because it was dia menjerit tengok bayang-bayangnya. Kenapa? Kenapa? Right. Jadi jawapan-jawapan ni semuanya merujuk kepada petikan di dalam buku teks awak tadi. Okey. Petikannya akan okey. Right. Okey. Jadi itu sahaja latihan untuk kelas bahasa Inggeris hari ini. Jadi jangan lupa siapkan Google Form, ya. Cuba siapkan Google Form. Okay, I think that's all for today. Okay, for today's lesson. Cukup lah untuk hari ini. Yeah. Hopefully that all the works that I've assigned according to the Google Form, okay, kerja-kerja yang telah berikan kepada awak melalui Google Form, hopefully lebih ramai orang dapat menyiapkan Google Form, sir. Okay, hopefully, okay, because your PBD will be, I think a lot of them will be coming from your Google Form results. Okay, yang mungkin ada masalah, okay, nanti bila dah buka sekolah akan dibincang pula lah macam mana. Okay, so we will be going to meet again at school. Okay, so jangan lupa siapkan kerja-kerja sekolah. Okay, dan jangan lupa juga untuk menjaga keselamatan masing-masing. Okay, semalam dalam berita pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 telah pun divaksin. Okay, telah pun divaksin. Jadi kita tunggu giliran awak pula lah macam mana. Hopefully that we can start our school as usual, sebab saya tengok bola dekat UK penuh dah stadium. Kalau kita boleh join macam tu, maknanya tahun depan ada sukan balik macam biasa, insyaAllah, ya, sama-sama kita doakan. So that's all for today. We will meet again this Friday. Okay, please take care. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman signing off. Bye bye. Everlasting, how you fast and never caution.